for our students, for our dear students. I really thank to them and their parents. Borok sono call up khaige ano personally phone khaige mi apron simi bon ang tinoro phai borok bai kok sapai ka tini boron competitive exam lai thang hanai sung string tong nai haya sung immediately sung declare khainai nirong ni bising tin sung saklai nai sung tuma action na nai, but I strongly believe sung Tripura Haste sung mobilize khainai that time sung responsible nglak public tongo students tongo horang ti sajak nai Tripura Haste ganang ganim nung let it be nirok kabama political party kabama organization engthang NGO tinai tang sung ground fight ma khainai not in social media, we should be fighter in reality. Ground sung fight khainai TSF is ready, students in Oklahoma tongo, parents tongo, TSF is ready to fight. We will mobilize the state. Omon sini message tonai governor of Tripura. Student ready, TSF ready, guardians ready, NGO rock ready. Bus kango coba kotor sinai. O kok no sawi rekha serai TSF ni General Secretary Hamulo Jamatia botini Kendriya Bidyalay school bus kango je student rock madhyamik porikha na thangka borok ni bus kango no borok ni dukh rok khananan thangai borok bai share khlaiya thangtari o kok sai khnarka tamuni hinba Tripura Board of Secondary Education hindi Central Board of Secondary Education hindi borok jotono kok borok kok ni bagai maya nanglia Tripura sarok no borni amani kok no seitani wo Roman script bai se seitok jago humani no gosina harliya o gosina haria humani uklugo sabotong tamotong beskango rajniti neta phanungthung phiok jagalak jotono tino kok sajak sinai betai agini hai koimung tong lakha agini hai meeting nan bagai nai lakha doga khakreman nai lakha kotor choba ongkhonai je kotor choba o Bangladesh o bhasha andolon khlai tiniwo police lai koknani baddo mangma hai o khebo thuike thuilai sinai om hai halogono ongkhor nani bagai tini saklaika TSF tamni hinmale 50 বছর ongkha Roman script noti choba khlaimani tabuk bo sarkarni Kisapano boknai loria haike tongo kintu oboni andolon belaika sentiment nangnai orbo kono rajniti krei kintu rajniti borok oro yak rekhe yak khamnai obo haike nyo tinini rajniti rok neta rokno kok hojak rei rekha TSF tam nihma TSF kono political party by engage injak party ya boti prasani kahamni bagai kok sawo aboni baginyo tinini je andolon Kendriya Bidyalaya thangino okok saka kabangma madhyamik candidate on beskango je madhyamik candidate okok borok subject Roman script by question paper sapok jaya bagainai tai school teacher je tongnai borok bahaino proshno potra poriwi khanariani bagainai je book cha kagos ma teikha borokni bagai khanangai okok saka beskang koyek dinono andolon kotor saklainai apro joto lokurongno logio tongnani bokobokha hamalo Jamatia yang oba hai mani uklogo ba Tripura Board of TBSC hindi CBSC hindi borni je question paper Roman script khobya Roman script sia ko borok sagde to mani uklogo je kuno borok tongoi jaman jodi tong hukangke sabo ngi man je borok rok Devanagari sano borok dangnai naki je Bangla horof sano borok dangnai oboni kok sung serai khalainai phiaba Roman script no tumung norok renani hinai saiba prosto sapona hinai saiba tamui sapoklia hinai tini hanyo hai yang TISF obokai Tripura Mothani student wings TISF ni bakati ba hanyo tini Tripura Board of Secondary Education ni chairman ni thaniwo na president ni thaniwo deputation ni laikha aw bakhanai negrani borni chobani kok borni chobano tinai ko bai malai mani ulo Dhananjay Gan Chaudhary bai malai mani ulo borok memorandum rekha sarai asui kok salaji inya ke baskan sowa kotor nai hinai kharaja ji TISF ni bo TISF obnoti serious wan sogoi achugnani engthung student organization ok bai student ok bai obni jenggal yakna bagi hanyo hai Roman script ni choba tab tini khorang kotor ngi thanguka TISF ni choba ta kuni organization ni choba bai kharaja ji TISF roktam saka tini Tripura Board of Secondary Education thangai borni choba ni koi belayo mai mi jarongno sungpin TBSC faimang ka kaisa karon sin kokor subject je Tripura sani main demand obon hingi mano poinan thana jagawa sung jekeman kokor subject Roman script nangu sung abo tinin simia
TSF ni khana kana TGS ni amol simin amol chabu diman khai phaimani ta function success nya goto CPM sarkar tongni bo 25 বছর চাই থাকা amol success amol kaise diman thik klanya ta BJP tipra motha tongo thingno borobo khai tongo tipra motha to miya kholi se phaiku abo bo success ni kho sing abo naya tipra motha sarkar tongphana chung TISF sing abo ti khang ti sawo chung tipra san bai kok sawo chung student bai kok sawo naidi sing tini miya unu khan rok CBSE buro tipra sarok boro to roman script no pori tongo roman script ni english medium student rok bo bahke bangla horoba sunai bengali script bai sunai abo kisa wan sona nango tao bengali medium student no bengali subject no ang bengali horba ma suyo english horoba sudi ni roman bai horoba sudi nga boro bahai ma tono obon question khano tang aro boro student ebar reng pori tongnai rok ni kaham ni bagai kabangma organization kabangma institution kabangma reng surnai hamjanai rok bagai coba khlai tonglayo phiaba a coba khlai nei rok सरकार नि बिसिंति बो जाय तंजागै दङो गौमा सेपसाबरानि बरनो हस्टेल रनानि स्टुडेन्ट रकनो स्टाइपेन्ड रनानि स्टुडेन्ट रकनो बरनि हायर एजुकेशन रनानि बागै लाकाय रनानि आबाय गोबांमा बाजातै सामुतागै दङयो आबुनि यागुलबो गोबांमा गेपिं नुकजागै दङो ताइ सिनि स्टुडेन्ट रकनि बिसिङो बो बालायखे जों जालो कलाइजाक ताइ बाबायसा फाइसिं स्कुल लक बाहिनो ताबुक गोबांमा जागावनो स्कुल खलबजाक बाताय बाक्सा स्कुल के टीचर खरनि रक बैचलि तंबायो अबहायनि तिरफ्रा हास्तेनि रोंनि हालक आ जरावो पर्सनल प्रॉब्लम तो तंगनो तंगो आं जे कक तमा सानानि हिनि नाइ तंगनि हिंगा गाय रों हास्तेनि जे एजुकेशन डिपार्टमेंट कायसा खलगै रोंनो फुवारना बागै गोबांमा सामुं ताङै तंगो हुंकाके तामनि बागै ओ रोमान स्क्रिप्ट न कायसा दों दों खे कसारै तनि रेखा अब कायसा कतर वान सुकजांनाय कक ओंकाय स्टुडेन्ट ओ जे सरकारनि ओ माहाय वान सुकमानि उकुलगो तामतंग कक रोमान स्क्रिप्ट सिगांके तिप्रा सारक बेलायजा रों कोचुगो काय थांनाय तिनिया माहिरनि बर प्रसति साका जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन रक तुमुंनो केबो बांला सैनाय वा वानजि बसंनि बरक न बांला स्क्रिप्ट न बांला सब्जेक्ट न रोमान स्क्रिप्ट बायसे मा सैनाय हिनि जेरै कंपलसरी खाय रेखांकाय बरक सैजा मानो अ सुमुंबो कासालायखा बसकांगो कतर सभा उना थाङै दङ अ स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन तिनाय फरगेtek जे बेलायखे खास हामानि कक तमा जे स्टुडेन्ट हस्टेल तङै परिनानि बागै बुमा सं बेलाय खाथुङै गोबां मा इमां नगै नगो तंखले सामुं तांग्रो जागानो नगो तंखले गाहाम शिक्षा मांगला नगो तंखे जोंसारना बो समय मायां मानो आबो सरकारनि हस्टेल नि हामजागि रहरपानो कटक सरे थिमनि हाय कक तमा कासाय फेयका तिनि बेलायखे खारियावमा सिंसा फियाबा बुमा संनि आसा मा फलिलिया खाकामा नांलिया गथमा से नांसिवो हस्टेल फाइ कटक सराय थै थांजाव का हायनोहाय बुखु खरकसा रिचा देबरमा कक तो मांखा जे रोंपरिनानि हिनियाय अबहायके फाइ कटक सराय थिमनि अब ताबुकनि कताल कगया आगि रगबो थै फाइ दङ चिन्ति प्रासा स्टुडेन्ट नंबागै बलाय खेवान हमा सिंसा कक तामङै बरनि हस्टेल फाइमनि जागाव कटक सराय थिनानि नां ताम ताम उंगैमान हिके हस्टेल नि वार्डेन बाय बुजागो लासि रोजागो आबोनि बागै ताइ कायसा कक गाकाय स्कुल थांगा गाकाय स्कुल नि कुनु दल रक बाय वालायमानि एबा केव बाय हामजागो हनैनाय तंग सित्रा तंलायमानि एबा कागलायमानि आबहायमानो ओंया गाय ताइ कायसा हस्टेल बयले हस्टेल तंग हमबानो रांग्रि रहर जाओ मा चा जाओ मानों जाओ बाक्सांके बुआ बुहा दय सकपायाबा दय रहर मायाके रां मासे रंना आमहार किसिमिसे कारण मानो ओ चेराय जराव बेलायखे जत्न खायनां हुने आं आगिबो सासावो जे 12 नि सिमी ताम 12 10 नि सिमी 20 बছর जरा नि चिनि बरक चेराय रक बेलायखेनो तिनै सिनजागो आ जराव काहाम वान सुमुं याफरे माखा बरक गोबांमा काहाम सामुं बाय गेदालै थांनाय कचु कतर हासिल खालायनाय एचिभमेन्ट खालायनाय फियाबा आ जराव तुमुनो कचाराव बखाबाय मानि खासामानि खायक मानि टेंशन आबार तंखांके बरक बखाबाय थैनायनि फानो किरि आंगै थाङो आबैनि अ उमरनि बरकनो नग तन्ना नामा जागाव हस्टेल रहरमानि बावैसा फाइसिं नगनि बरक बो कथुगवान सकताय ताइ हस्टेल नायकलाय रक बेलायखे कथुगवान सकताय बरनो बखा सबायकेबो बेजाल बेलाय तंथरे केबो बेजाल आबगै अ बेजाल जराव हायनो हाय लांबा चरन नावहा क्लास 11 परि तंनाय रिचा देबरमा गाय हस्टेल नि बुमुंके डॉक्टर बी आर आम्बेडकर स्मृति छात्री निवास
अब আগরতলানি জগন্নাথবাড়ি রোড ক্লাইও তাই জগন্নাথ মন্দিরনি গানাওনো প্রেস আগরতলা প্রেস ক্লাবনি উল্টা সাইডনি হোস্টেল তিনি হাই কটক সরজাক থৈমানজা উখা বখুক রিচা দেববর্মা বিনি নক হংকাই বুফানি নক হংকাই অর বেলবারি ব্লকনি বিसिं খবজাंनाय বিক্রম মলসম राजकुमार पारा हंकाय बुमानी पारा हंका तो लंगट्राई भेली मनु करमसरा सब डिविजन हंकाय बुमानी मुंखे रीता देबबर्मा बुफानी मुंखे जवाहरलाल देबबर्मा रीसा देबबर्मा ब क्लास 11 परि दंगो खरसा माध्यमिक से पास खायमाया फियाबा ब हस्टेल दंगै माध्यमिक पास खालाय परि दंमोन आबो थों दंमोन कगिया बयनिखा सब्जेक्ट प्रॉब्लेम कक बरक सब्जेक्ट रोमान स्क्रिप्ट माया हने बसुत आंदोलन बखे आबो बो पारनि सि थांका परीक्षा आबोनि यागुलो बताबो ओ जे कथक सर थिमानो गुलो तामो कारण टंगना अरव तेबो रुतुक जागनाय ताबुक बिनि दल रक स्कुलनि दल रक स्कुल के बाया वालाय मारतुकनाय स्कुल न कारिबो हस्टेल जे बंनि वार्डेन आं आगिनि सिमिनि किके खानाय फाय दङ डॉक्टर बी आर आम्बेडकर नि वार्डेन न बेलायखेनो पेरेड किसा कुतुगु हुनै अबो दा खानांखा साइमान्या फियाबा अरो तुम खानाङै दंहाके जे आ हस्टेल तंनाय बुमा बुफा संग्रक बसानो जायखे सोंनाय नोंथों कारण तिनि रिचा देबबर्मा हाइताय खरकसाबो ओङै फानो मानो केबनो सायावै बुमा सं फ्रेंड थाइके मा तंनाय सिक्रिवैया गचांति मा सोंनाय तामो प्रॉब्लेम तं आ हस्टेल तंनानि ताय अ रिचा देबबर्मा बा तामुइ ओंखना आबो किसा रतुगै मा नायलायथाय इयाके सुइसाइड नोट थैना सेकां कोनो सैरगरा क्लांखा आबो मारतुकथाय और वो जे हस्टेल तंनाय तमा बी आर आम्बेडकर जे कोनो जागा हस्टेल रखनाय रक बुआ बुहा जं बसानो जायखे नगद लांखे बखा काहामबाय बखा काहामुना बागै थिनां हम तंखाना बागै मा सोंनाय हस्टेल कोनो कसदा ओं ताई हस्टेलनि गार्जियन हस्टेलनि टीचर रक बो नग रग थांके होनजागै दा फाय गतुगै दा फाय कोनो माने पाइजेनि बागै बियाल ओंगो रांनि रक नि बागै शर्ट आबाहेर ओदा ओं आबो पूरा मा सोंथाय सोराय आबो हाइसिंया हंगाकाय गेपिं तंग थानाय तामुङैबो थैपा साइमै आं थानाय ताई बररंनि जोंजाल जेहेतु साइमाननाय बरनसो वार्डेन रजा उखे तामुङै बै स्टुडेन्ट रंनि जोंजाल साइमैयावै कटक सर थैले दंलायखाबा बेलायके सोंमुं कतर फरे नायनाय जे जे कटक सर थिमानो तिनाय सिनि ककथुमो किरिजागलाय तंलाय बायखा आर निसरेर ताङै थिगा आबो बहायनो नक रुम बिसिङो हाब्रा ग्यां तमखा दुइताला साकाव तंग रिचा देबबर्मा फियाबा ताइसे कक्सिनार कक्टमा सकायखा आरो कारेन्ट फिटिं खायनो हनै बहायनो खरक नै 1 जी बसनि बरक थांजाक बरक नुगैनाय आरो जोंनो कक साइखनारगा ताम ओंखा आरो तुमुनो पुलिस नर्मेल एबनर्मेल केस ना खांकाके जतनो सुनपुरिके आसल कगै फेन हाय मातंगो नायनि जगनाय राजकुमार पारावो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर सिटी छात्री निवास আগরতলানি प्रेस क्लब गानावो अ हस्टेल ब परिचं जबनि क्लास 11 परिचं मदिबा तामुगै लांमा सासुलांनो नांखा अबनो सोंनाय दंबाय थाबो खुगो हस्टेल दा तंथालिओ केबाय वालायखेना हस्टेलनि नक खांजोगबो एबा वार्डेन बो मिटिं दं थांजाक गे सावबाय वालायखेना एबा ओङै मानो किसासे खाले कयमा तंखना तमासामा तामुइ कटक सराय थिकेना रिचा देबबर्मा रोंनगदा केबोबाय कक सातकजां मुनि तंखे ताइ कुबुनि स्टुडेन्ट কামালাকা আমি এখানে যে মারা গেছে যে মারা গেছে তার নাম হচ্ছে রিচা দেববর্মা কিন্তু কোনো আমি বুঝছি না তাই শুনছি স্কুলে গেছে আজকে আমিও তো ট্রেনিংয়ে পড়ছি 5 দিনে আমি 10টার সময় ট্রেনিংয়ে গেছি গিয়া আর এখন 5টার সময় আইছি আয়া ট্রেনিংয়ে এইখানে খালি একটু বুঝছি এমনি দেখি 2-3টা মেয়ে সিলিভারি হয়েছে ওই দিকে এলাম কিতার এরপর তারা করতেছে কয় রিচার্জ জানি কি হয়েছে রিচার্জ দুলে হয়েছে আমি এমনি দৌড় দিছি গিয়া কি অবস্থা দেখা গিয়া এই তো দরজা পাখি দিয়ে দেখছি তাই দুলে দিছি মানে কোন জায়গাতে কোন ক্লাসে পড়ে সে তাই ক্লাস 11 এ পড়ে গার্লস বিল্ডিংয়ে আজকে স্কুলে গেছিল বাড়ি কোন জায়গায় বাড়িটা কোথায় কি কারণে এরকম করতে পারে কোনো রাগারাগি ছিল এটা কিছু বলতে পারি না তাই তো এমনি তো দেখলাম ভালো কতদিন ধরে এখানে থাকে রিচা তো বোধহয় রিচা কি 6 থেকে নিগো
কি নাম? রিচা দেববর্মা। দায়িত্বে আছেন, মানে প্রথমে কি আইয়া দেখছেন? আমি ঠিক 5:30টায় আইছি। আমার ট্রেনিং শেষ হয়েছে আজকে 5টায়। হ্যাঁ, আজকে লাস্ট দিন। আসলে এখানে একটু খালি বসছি, হ্যাঁ, একটু জল খাইছি। এমনি দিকে 2-3টা মেয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। ছেলে এখনটা রিচার খেতে হয়েছে। এমনি আমরা এখানে ওই সিকিউরিটি এছাড়াও অফিসের আরেকজন আছে পূর্ণিমা সাহা, আমরা সবাই দৌড়ে উপরে উঠলাম। উঠে সেটা দেখি তাই 8 নম্বর রুমে ঝুলা রয়েছে, ওই দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছি। মানে কারোর সাথে কি কোনো তর্ক বিতর্ক ছিল? না না, তাই আজকে স্কুলেও গেছে, ক্লাস 11-এ পড়ে। কোন স্কুলে পড়ে? গার্লস বুঝলাম। বাড়িটা কোনখানে? আমরা এই রুমে এই বিল্ডিংয়ে কাজ করতেছিলাম। স্টুডেন্টের লগে আমরা 2জন সিকিউরিটি আসছিল। এই রুমতে মানে চিল্লাচিল্লি শুনছি, নামছি, নিচে নামে সেটা শাস্তি করে স্টুডেন্টের কত উপরে যাইতাম। উপরে গেছি, গিয়ে সেটা রুমের ভিতরে দাঁড়াইতেছে আঙুল দিয়ে, আপনার তোর কিছু আঙুল দিয়ে দাঁড়াইতেছে। মোবাইলে ফ্ল্যাশ মেরে দেখছি কত নিচে কিছু নাই। যে এত উপরের দিকে মানে লাইটটা উঠছে, সিকিউরিটি কত দেখছে, আমরা দেখছি, আমি দেখছি জিল্লা রয়েছে আর কি স্কুলটা। তোমরা এনে কিতা করতেছ? আমরা ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করতেছি। তোমরা দূরে গেছো মানে? আমরা সিকিউরিটি পাঠাইছে, দৌড়াইছে। আমরা সবাই কয়জন আছে? কোনো রুমের মধ্যে কয়জন আছে? রুমের মধ্যে কইতে না, আমরা নিচে তো দৌড়ে মানে শূন্য দৌড়ে গেছি আর কি। এমনি বাইরে কি তালা টালা পাইছো না? খোলা? না না, খোলা, একটা দরজা খোলা আর একটা দরজা লাগাই না আর কি। মানে গলায় কি ফাঁস লাগানো? হ্যাঁ, স্কুল ড্রেস। কোন জায়গা দিটা আইছো তোমরা কাজ করতে? ডক্টর বিআর আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রী নিবাস। মানে কারেন্টের কাজ করতে তোমরা? ইলেকট্রিকের কাজ করছি। তোমরা কি এটার ভিতরে কাজ করো? হ্যাঁ, আমরা এটার ভিতরে আসছিলাম। নতুন বিল্ডিংটা? এই পুরান বিল্ডিং এ হল মানে কত নম্বর রুম রে? 10 নম্বর রুম, আই থিঙ্ক 10 নম্বর। ঠিক আছে। রিচা দুলিয়া হয়েছে, আমি এমনি দৌড় দিছি। গিয়া কি অবস্থা দেখলেন? গিয়া এই তো দরজার পাখি দিয়ে দেখছে, তাই দুলিয়া হয়েছে। ওই কোন ক্লাসে? কোন ক্লাসে পড়ে সে? তাই ক্লাস 11-এ পড়ে, গার্লস বুঝে আজকে স্কুলে গেছিল। Gai khamane tade bo khukchong nor nokhona jothimano tine patimu tamungui thikena eba kebda botharkana abo olono saiman sinai phiaba ang sanai je student rok ta student guardian rok nok ni phataro nijini bosano nijini thino nijini thinangno o hani thinangno yakari rohormaba tai bo sincere mangnai tai bo krung manglainai tai cherai bosarongni tam সমস্যা aborno masnai nogo sungui jodi abahai hostelo sato jagi chongwa kongke norok সরকারের ফোন মাছ হানাই মিডিয়ার ফোন মাছ হানাই নরনি জনপ্রতিনিধি যে লোকেল দङ বর্ণ ফোন মাছ হানাই তাম তাম जों দং নক নুখুং রগ ফরকে খাবার দাদে বুকুক চং অবতো টিএসএফ টিআইএসএম কক থাঙ্কা ফেবার তাকে কক দংখ যে মাধ্যমিক আমজগমুং পাইমানি তিনাই তিনি মাধ্যমিক আমজগমুং পাইখা আমনো তিনাই ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশননি প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী তিনি কক্রমা থুমনারনো সাউই খানা রেখা হাসতেও যে ডিটেলস পরীক্ষানি বাগैनाय অন্য ধরনের কেসা সাই খানা রাবনো যে মাধ্যমিক মাধ্যমিক আমজগমুং তিনাই ব সাই খানা রাবনি কগনো আংকিসা সাউই খানা রাবনো ত্রিপুরা মানে টিবিএসসি বাইনাय কলজাক যে আমজগমুং তিনি পাইখা 18 तारिख मार्च 2025 गाय माध्यमिक आमजमुं तो पाइखा फेबा कजां खाना हास्टेनि ज तो सेन्टारनो परीक्षा पाइखा केवल नकल खाइ एक्सपेल खाइजमनि कक्रमा करै बोर्डनि कासको धनञ्जय गण चौधुरी बतेव साका ताक्लाय माध्यमिक कोचुं माध्यमिकनि रिजाल्ट नायनि सामुं बसकेन 2 तारिख एप्रिल सिमि चेंजांनाय और कक्ष साथाक्लायाव लाइथानाय 25 तारिख फेब्रुवारि सिमि माध्यमिक परीक्षा चेंगमानि आगरतलानि कामिनी कुमार हायर सेकेंडारी स्कूल बुजों गर्ल्स स्कूल विजय कुमार तई बानी विद्यापीठ हायर सेकेंडारी स्कूल ओ रिजाल्ट नायजांग हिनिबो साइखना रखाबो फरिके टीटीएडीसी नि सीईएम पूर्णचंद्र जमातिया तिनी कक फिरका जे टीटीएडीसी ओ सेबो खलाय रिटायरमेंट थांनाय पेंशनार रंगनि बनि गोबां रां को खातिजाक आबो मानयाङै दंहा बरनि मास बरां रहननांगौ
ke ob tange rimi angi tongkha nei mano bokok phiroka je TTAADC o hasteni hapang rang rohormani kisa rang rohnai hile sawo kintu rohori angma bagino alliance ya sanike to do alliance ya hne man ya tabo ke alliance jak sarkar triple sarkar cholibo rang rohorja ya oro tipra sarok ni hamkraino bom mokol bai nasigi tong tipra sarok ni borom no boma ke sbai tong abono srai ngi thangka abono no CM punosoro jamatia sai khanarka je o khebo retirement thangnai mangse 300 ni slaibo gobang phiaba oboni sekang kono bisio pano 300 ni gobang thangnai kerei 5 bosor ni je sarkar inke o khebo retirement thangmani bangma bagini rangbo gobang nangai thangka abo manthokliya ba rangkari bagi rimekho abono tumuno sanani bagai rajya sarkar bai salaiya thangka appointment ade sing ADC bo tongnai phiaba je birodi dol ba especially CPM rok samani je rangrimi angi tongkha khokha nei हमने बकक फिरका CPM नि मलो ओमाके पेंशनर्स गोबां कुन दिनो रिटायर थांगियाको आबन बागि रेमियांगि दङो ताइ राज्य सरकार देबो पजिटिभ नांगो आबुगिनो तिप्रा मथा तेबो स्पेशल पावर मास्टर TTADC नि हिरगो साइखनरका CEM पूर्णचंद्र जमातिया फरके चिन्या फो दङो आकक खनायने बायदि कक फिरकमनि पेंशनर रगनि कक कारण ताम निमले सालके सिगां आन्दोलन बथाङै डेपुटेसन रैखा CU नो आमनो कारिबो বিরোধী দল কক সাকাবা আবগি বকক ফিরক মনে এডমিনিস্ট্রেশন তোমানি বাগৈ রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট রমায়া পেনশন রমায়া নে गोबां माने पेन्शनार रक फाइ आनेर मालाय फैखा आं बरनो काइसन सावो जे स्टेट गभर्नमेंट नि थानि जों पेन्शन नि बागै रां जे नांमानि रहमानि तागु मायाख फाइनेंस मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार बाय बारबार न मालायखा जे रिटायरमेंट बेनिफिट नि बागै रां रहदि होनो ADC नि बयस ताबक 40 बছর काहा आगि तो आसो रिटायरमेंट रक गरै मे ताबो एक लगे ताकलाय बছर सिमिनो 350 नि पर 353 रिटायरमेंट थांखा ताकलाय बছर 2024-25 फाइनेंशियल इयर इंगे आनुमानिक रां 108 कोटी रां नांगो बছर काइसेनि खरसा इंजीनियर रिटायर थांहा ऑफिसर रिटायर थांगे 75 लाख 70 लाख 72 लाख माहाके रिटायरमेंट बेनिफिट थांबाय तै बरने मानलि पेंशन बो दङ गेजों सिनि TTADC आसो ताबनि जरावो फान्ड अवेलेबल गरै जों स्टेट नम्बर बराबर न सावो आं फाइनेंस मिनिस्टार चीफ मिनिस्टार नि थानि अनेक बार चिठी सुइखा आं निरनो मीडिया रनबो फुनुगनाय जे आं चिठी सुइमानि आरते काइचांखा 40 বছর कावैछि ताबो आसो रिटायरमेंट बां हुंखे चिनि ADC नि कर्मचारि ngoi लेंला नायनो बरबो बुचिथाय स्टेट गवर्नमेंट रां रहोया हंखे सैलारि माया स्टेट गवर्नमेंट रां रहोया हंखे पेंशन माया स्टेट गवर्नमेंट जदि फेवर खाय हंखे ADC कुनो सामखायमि अमो जतनो सिउ आं आशा खायो चिनि स्टेट नि ताबक चालकनाय रक चीफ मिनिस्टार हन्दी फाइनेंस मिनिस्टार रक बरो पजिटिव न तारपरेबो जे लेंलावै थांनाय र रिटायरमेंट उनाय र अनेक कष्ट दङ आं सिउ आनि थानिबो फाइ थांजा बरनो आं रिक्वेस्ट खायनानि मुसु फाइदि जों जतके नरो चीफ मिनिस्टार बाय मालायने हंखे अपॉइंटमेंट नालायदि आंबो दंनाय फाइनेंस मिनिस्टार बाय मालायने हंखे अपॉइंटमेंट नालायदि आंबो दङ ना आंबो सावन जे स्टेट गवर्नमेंट बरबो कैबिनेट डिसिजन नावै अमनो सल्व खायने हनैनो एश्योरेंस रय दङ ताबक जरा फाइनेंस मिनिस्टार बो एश्योरेंस रय दङ जे अमो कैबिनेट डिसिजन नावै ADC नि जत कर्मचारि रनो वन टाइम सल्यूशन खायने बागै चेष्टा खायने हनै फाइनेंस मिनिस्टार बो एश्योरेंस रय दङ इंगे ओ जागावो बाक्सा बर र खबरनि दादाबो खरं CM पूर्णचंद्र जमातिया साइखनारका जे CM बाय मालायने का फाइदि थानजाका मालायने हनै अमो केबेल थांमु अब बेलाखा वान सिंसा TTADC नो बम हेमकल नासिकी दंखा सरकार आबुयो डाइरेक्ट फान्ड याखबा तामो स्टेट हुड डक सानजाकी दङ अ तमुनो तमु हास्तेबो जेसेपन सरकार बाय थांनि जा सरकार बाय दंदि निजिनि तुइजुल तंनाय ngै निजिनो खामा कयलायो निजिनो मा सानलायो आबाहानि जाय कैसा प्रूफ कतर मांगर तिनि फुरुगनाय BMS भारतीय मजदूर संघ अब BJP नि न सपोर्टर रगनि कैसा सामुं तांजानाय रगनि बदल 2018 सरकार फाइफोरव
বিজেপি ni বা মুখ্যমন্ত্রী আপ্রো বিজেপি প্রেসিডেন্ট তমনি মুখ্যমন্ত্রী থাকা বিপ্লব কুমার দেব সরকার সালাইনাयनि বনো ইয়াফাংनि हिनजागो आइ সিপিএম नि 25 বছর सबायनाय किन्तु ब सालांमा दङ जे आन्दोलन खालायावैनो लुकुरक बरनि मानथाय मानि दङ नै फियाबा तरक तरक तिनि नगजाखा निजिनि बदलनि बिसिङाव खादमान दखनुक लायमानि तिनि बिएमएस नि बखाक्तै जे गोबां मा सानमुंथि 12 था कतरनि जे बिएमएस नि अजारक बायदा गिजामा बायनो ताबो बरनि बेतन बांग्रोनानि ताई इनको भारतनि रांनो विदेशो इनभेस्ट खाया तंनानि आमाहाय कौमा सानमुंथि नै तिनि गोरों गोरों जागाव डिस्ट्रिक्ट वाइज नो डेपुटेशन लेखा डीएमओ रां मंत्री निर्मला सीतारामननि थानिव जे सामुं तांजानाय रगनि बा सेबखाय रगनि गोबां मा सानमुंथैनाय दिनिखे कायजक सानमुंथैनाय डीएम निथेन डेपुटेशन लेखा बाबसे फासिं सिपाही जलान डीएम नो बरलायखा बीएमएस और आगरतलानिखे वेस्ट डीएम नि थानिव डेपुटेशन लेखा बीएमएस रगनि बरनि सानमुंनो तैनाय इंकाय आमनो तैनाय फारिखाय खलायनायदि ताम साका बीएमएस আগরতলা বা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টনি যে সেন্ট্রাল কমিটি ভারতীয় মজদুর সংঘের গোটা ভারতবর্ষব্যাপী আজকে এই ধরনা প্রদর্শন এবং মাননীয় জেলা শাসকের কাছে আমাদের ডেপুটেশন এখানে আমাদের 6টা ডিমান্ড ছিল বিগত যে বাজেটে কেন্দ্রীয় বাজেটে পেশ করা হয়েছে এই পেশ করা বাজেটের মধ্যে দেখা যায় যে শ্রমিকের কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বার্থ মানে মান উন্নয়ন অর্থনৈতিক বিকশিত হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের শ্রমিকের যেগুলি অর্থনৈতিকভাবে যে মান উন্নয়ন করার কথা সেগুলি হচ্ছে না শ্রমিকের স্বার্থ সেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের শ্রমিকের স্বার্থ নিয়ে সেখানে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে গোটা ভারতবর্ষব্যাপী প্রত্যেকটা রাজ্যের যে জেলাগুলি আছে সেই জেলাগুলিতে আমাদের আজকে জেলা শাসকের কাছে আমাদের মোটামুটি 766টা জেলা রয়েছে গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রত্যেকটা জেলাতে আজকে মাননীয় জেলা শাসকের মাধ্যমে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যশস্বী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির পাশাপাশি আমাদের অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামনজির সাথে আমাদের এই স্মারকলিপি আমরা পেশ করব আজকে আমরা ডেপুটেশনে আমরা মিলিত হচ্ছি মাননীয় জেলা শাসক মহকুমা মাননীয় জেলা শাসক মহোদয়ের কাছে আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি আমি ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রদেশ সভানেত্রী দেবশ্রী কলই भारतीय मजदूर संघनि नेत्री अबका सायखनारका देवश्री कलय बरनि मानथायरनि कक भारतीय मजदूर संघनि बखाक्तै तिनि कायजक सानमुं सानैनो अ डेपुटेशन आरो बिसिङाव इन्सुरेन्स थायो 100% फातारनि रां इनभेस्ट खालामनानै मोथागनानि ताई सरकारनि जेकुनु सम्पद फालका हांगाके आबनो मोथागनानि आबरो हायरक ओंखाय अ सानमुं रक्तां सानजाका निजि सरकार दंतै काजे सरकारी सामुंगो गोबां सालायजानाय दं कहनि रां मंत्री निर्मला सीतारामन चिठी सिलियाका वेस्ट डीएम नि थानिव डेपुटेशन दमानि बिसिंतै तैबो खादोजाक मामां कक्तमा तिनि सकबायजाक 11 दफा सानमुं 11 ता दाबि सानै 24 तारिख 25 तारिख मार्च राज्य बैंक धर्मघट पालन खालायनाय यूनाइटेड फोराम अफ बैंक यूनियन दिनै आगरतलानि प्रेस क्लब कक्तबथने पान्डाखाई त्रिपुरा बेटेकनि कन्वेनर संजय दत्त साका बैंक न हाबां फातार लांनाय बेनि आबो मोथागनानि बैंक इरेगुलार सेबक खानाय रेगुलार खालायनायनि आबाकेन 11 ता दाबि दङ आबो ति जबांनि दङ बसकांनि 24 तारिख मार्च बाय 25 तारिख मार्च दुइ दिन जे बैंक धर्मघट पालन खालायनाय सेबक रक आबो ति बसाका देशनि रां थंनो करा खालायनायनि नांनाय आरो बैंक रक बेलायखेन कतर सामुं ताङो फियाबा बैंक को जे आउटसोर्सिंग माने स्राफसानि बागै सामुंगत लांमानि जे मुसुफोर खायमानि आमाहि सामुं चलि दङ केन्द्र सरकार बाय मथानि बिसिङो कायसा सानमुंथलेनो आसुक लायबानि यागुलो आबोनि सल्युशन इया आबोनि हाखतर गोनाङै धर्मघट खालायनायनि बागै कक्सा बायखा नै सायखनारका फोराम फारिखाय आबनो यागुलो बाहायनो बैंक नि कक थांका ताबुखाय लाइट हाउस 2021 बिसिव ऑस्ट्रेलिया नि ईद बाय और लाइट हाउस माने फ्लैट पाई माननाय बिगिरा रग बाहाय 5 लाख रेखना माननाय आबन साइटा किसा रां गनांका 6 लाख 7 लाख आमके रां रई पाइबायखा फियाबा ताबुक 4 बोसोरनि तखा रां माया गो 5 लाख रां न जदि बैंक को तनखे इंटरेस्ट अनेक मान थांकामो आबुगिनो रां फियर रेडी इयाखे दाति दाति नग रेडी नि तिनि डेपुटेशन दै लेखा आगरतलानि बर्दार गोलचक्करनि लाइट हाउस
aro flat mainani bagi khadojak lukurok hasteni Joraja district ni borok phaiye tuda office TUDA office খাদমনি ফোন ফাইকা বড় কক্সিল জায়গা 2022 বিসিও নগ না কক্টম আছে 2-3 কিস্তিতে রাং বরেই পাইখা ফিয়াবা তাকবো নগ জায়গাখো আপনি তুই যে বড় জয়েন্ট সেক্রেটারি বাই মালাইখা তাই মুখ্যমন্ত্রী থানেও কইখা ও জঙ্গল দাতি দাতি খাইদি ইংয়াকে রাং কিফিলিটি আবাহাই হিনিও সানাय माने खनाय जायदि बरनि खादमनि कक जे फ्लेट न सानायनाय माइया ngै खादजाक ngै दंमानि लोकरकनि একটা আর এই কনস্ট্রাকশন যে করছে এটা তো আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে করছি না এটা মানে কেন্দ্রীয় একটা মানে সংস্থা তো সেইখানে এখন অ্যাকচুয়ালি কিছু মানে টাকার কিছু ইস্যু আছে যে আগে যে ছিল মানে একটু বাজেট বেড়েছে কারণ ইভেন টাইম যদি সময় মানে পার হয়ে গেলে সব জিনিসের একটু মানে রেট বেড়ে যায় অবশ্যই তো সেই কারণে এখন আমরা বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি এন্ড আমরা যে প্রবলেম যে এই প্রবলেমগুলো আমরা অলরেডি উপরে আমরা কমিউনিকেট করেছি তো আমরা বিশ্বাস করি মানে উই বিলিভ দ্যাট এই প্রবলেম মানে সলভ হয়ে যাবে আর কিছু যে টাকা যে এক্সট্রা যে লাগবে সেটা ডেফিনেটলি মানে ফুলফিল হবে সেটা কিন্তু আপনাদের একটু কিছুদিন মানে আমরা তো যেমন কনফিডেন্টলি গ্যারান্টি দিয়ে তো ডেফিনেটলি কিছু বলতে পারবো আপনাদের নির্মাণের আমরা একটা এক্সপেকটেশন থাকে আমরা যে এক্সপেকটেশন বাই দিস ইয়ার আমরা মানে উই বিলিভ দ্যাট মানে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো রেসপন্স নাই এখন কাছে যাইতে পারতেছে না বা মুখ্যমন্ত্রী থেকে আমরা সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারতেছি না বা আপনাদের দপ্তরও এই জন্য কোনো উদ্যোগ নিতেছে না ওখানে কয়েকদিন হলে কাজ শুরু হয় আবার কয়েকদিন হলে তালা মারে পাড়ি রাখে এই সারা রাজ্যের মধ্যে 10,000 ফ্ল্যাটের মধ্যে প্রায় 400-500 মানুষের টাকা অলরেডি পেড করে দিচ্ছে 5 থেকে 7 লক্ষ টাকা যে জায়গাতে পেড হয়ে গেছে সেই জায়গাতে কেন তাদেরকে এইভাবে 4 বছর পর্যন্ত আটকে রাখা হইতেছে এটা সুনির্দিষ্ট কারণটা আপনার কাছে কি জানা আছে বা কি কাজের কোনো গাফিলতি না কন্ট্রাক্টরের যারা করতেছে তাদের কোনো গাফিলতি না আমাদের কোনো গাফিলতি না রাজ্য সরকারের গাফিলতি বিষয়টা কোন জায়গাতে আটকানো না ঠিক আছে এইখানে আসলে আমরা লাইট হাউস প্রজেক্টে আমরা যে গোলচক্করে যে ঘরটা লাইট হাউস প্রজেক্টে যে ঘরটা যে ফ্ল্যাটগুলি হচ্ছে ওইখানের জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম 2021 সালে তখন আমরা আমাদের টাকা প্রথমে আমরা 5,000 টাকা করে দিই তারপরে আমরা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট যাদের ইনকামের সীমা ইয়ারলি ইনকামের সীমা 3 লাখ টাকার নিচে তাদের জন্য 5 লাখ টাকা আর যাদের ইনকামের সীমা 6 লাখ টাকার মধ্যে ইয়ারলি তাদের 7 লাখ টাকা আমরা এইভাবে আমরা টাকাগুলি দিই ওই যে 2021 সালে আমরা জমা দিই কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকে 2021 থেকে আজ 2025 কোনো কিছু করতে পারছে না আমরা সরকারের কাছে আবেদন করছি যদি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিনম্রভাবে আমরা আবেদন করছি যদি কোনো অসুবিধা থাকে সরকারের কোনো যদি অসুবিধা থাকে ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আপনারা আমাদের টাকাটা আমরা যে ব্যাংকে রাখলে যে ইন্টারেস্টটা পেতাম ইন্টারেস্ট সহ আমাদের টাকাটা ফিরিয়ে দিন আমরা চলে যাই কোনো সমস্যা নেই সরকারের সমস্যা থাকতেই পারে কোনো অসুবিধা থাকতেই পারে অসুবিধা হলে কোনো অসুবিধা নেই আমাদের টাকাটা ফিরিয়ে দিন আমরা ঘরে চলে যাই আর নতুবা একটা নির্দিষ্ট আমাদের অতি সত্বর যাতে আমাদের ঘরের ব্যবস্থা করে দেওয়া এটাই আমার কোথায় থেকে এসেছেন আপনি আমি বিলোনিয়া থেকে এসেছি সারা রাজ্যে আমরা মেইনলি এখানে সারা রাজ্যের লোকেরা এসেছে মোটা গাছের ফ্ল্যাটের যারা বেনিফিশিয়ারি তাদের কাছে থেকেই আমরা এর আগেও একটা প্রধানমন্ত্রীর একটা খুব সুন্দর বাস্তব गाय लोकरकनि जोंजाल सरकारनि सामुंने बाङाइ कारण सरकारनि जे रांनाव इसे ताबुक नगरि मियाखा 4 बছर ना सिकाप 4-5 लाख नाइ रक ताबुक नगरि आखा रां रेदि हिनि सानाय चंनाय माने वानामा सिंसा कक्तमा फरिके ताइसा हान्यो हाय राबार र सामुं खानिया र खादोजाक सरकारनि राबार र सामुं खानिया र खादोजाक बरकनि चाकरिनि बा सामुं खायमानि कुनो रेगुलार बखलाय जायगा रांबो बांग्रो जायगा सामुं खायमासो रांबो माया उल्टा रां जे 300 नि किसा रायजरखे सालो रां खायमासे आर बिसिंबो ताइ जमा हनै टान जागो आबागि खादोजाक लोकरक तिनि खाक्रेब लाइखा
उसिनो गाय फारिखाय सरकारनि राबार बोर्ड सामु खायनाय रगनि बिसिङाव अ खादुमानि किसा खोनालायनाय जे बरनि बखाख्रिनाय तामो TFDPCL Pathalia Gatni Usino Hakreb Laika Borni Mantai Beton Tai Juda Sepsabno Sepleo Nei Rabaro Samung Tanai Lukro Tai Rabar Bagan Samung Motagitoni Laika Borni Langma No Motana Bagi Borok Talbrum Rang Piaba Rang Ajinani Kaisan Lamangka Rabar Bagano Samukani Piaba Borok Rabar Samukaibo Nangmani Mantai Sepsabmania Doma Sepsabni Seplezagmani Bai Philip Python Jora Pathalia Gat RPC Shodar Division Ni Usi Ononto Sormano Tangsale Pugo Hakreb Laika Mantai Mania Seplezagni Ro Koktoma Semanka Pathalia Gat RPC Shodar Division ni TFDPC Limited ni bisingo 40 jona samung tanglayo jora kolomoromoi borno juda ja manthai ogna tongphano riya khai tongma bai wai borok kuchuk berem ni officer no samani olobo samungni samung mungsangya abui tangsali phungo joto samung tanai rok samung muthagi roi usi ononto sharma no khakreb layo borok sanlaikha borni manthai siriya hake usi no norani ungthung tai borni manthai dati dati nangthung jong samung tangya tongoi sabno samung na hanai gena hanibo hoja khlai laikha lokoro laimano sini je sengman thai abo sengman yang itu tan mingke sengoro 355 টাকা হাজার জাগো ও 355 টাকা সে sini ke dini dini recovery hini tani naru mingke seng 200 টাকা rok hajar karanya 200 টাকা ke so 6000 kalayo ge 6000 sini family solnan tugo o solna tugino seng tini sarni thanima phalimani tai sini je manthai au manya seng kasam some sung su jutarwo hunting juta ke kudro ombo seng manya ke sung ke heno tanginaro kosto manya sung chin recover taninaro tang ke sung bo sawo sin bagano totally boss hor dibosro mi sarse rojagya ge sung ke boron kosto na sung sake se kinan le buhambo to sana nango he buhambo to sana nang le sakan ke sung letas mana ke sung recover kalayang na ke do sini bagano ke sarbo rojagya sar rojagya plus bolong uding kahke khlai jagya ke bagai latest population komungo go population kom ni bisini sini tam khlai borok sini population kom khangke sini penalty theke borok tani nyare gribo geseng tani nyare gribo hangke seng solnani sengyang sini penalty komung thango sini rang komung thango sini salary komung thango am bagai sing solnan cost ong thango ga am bagai jodi nong ni je man thai jodi maya ke sini manthai sing jodin manyang to hangke sing am bagai sing sin office no sab sam khlaipai sing ab nai nai sing totally office talari re nai on bising sab khlaipai sing ab nai nai sing to ro sing shramik baise sarkar baisingya shramik theke sarkar chengjago kento sarkar theke shramik chengjagya ge sing sere nai hangke sing sebongno salary sing sere nai kalai tang hangke sing tangi ai to khese boro bonawo sing bonawo ge bongle boro nanya tong sin to jono to boro kom surobo tang 355 টাকা se 200 টাকা rok semana sing 6000 rok kalanya ge oma hake sing jodin 200 টাকা mani bolo full man tong sing bahaka pusung nai ba pusage an bagi sing tini oma hema khlaikya sing bai dong kha sing oma hake sing thangi chai thangmaya sing oma hake pusogya on bagi sing nangke sing office talar nai kintu oma hake sing kemno khlanya reglak obonta ranger hake sabo office orni sini usi to sar ononto san sharma bomke aguli tongo anbagi bo tinto phaya ko singoro joton taping time phaime ba bo office time phainai phaike sing salani bo bo sin somechano sing hapuno sing onek bar salakya hapuno sin samung sayangu o sayan bagi sing tini kuthumine oro sing mahai kuthumi gada ringi sing talarna ni bajjo ni sing wan sugu makhlayo mo bo thayo mo omoke Pathalia area kalayo Pathalia TFDPC rungtang sora nor khoro butu te pa tomon singoro khadojak belai keno rabar ro samung khai tongnai rok borni manthai simia gobangma contractor ni bisingo samung khai rok borangmaya tongko songluk rok tangsa janai rok ase kosto khe bui behik basa
हाजालो काबु इनगो फाइ सामता बरो गोबां बरो रांमाया आबा हेरके बानो फुन खायहर जाबायो नाय ताखते बुकसं नरकनि सामुं ताङै तुमु नर रांमान्या गाके आबो कायसे लामा दङो लेबार अफिस नरक जेकुनु सामुं तांखांके आरो जे बुमुं हान्यो रां सामुं तांखा रांना खा हैता खादि आरो कुन एकटा रेजिस्ट्रेशन मेंटेन खादि नर जे रांना माने आबनो सैनार नान दक कायसे कागज खादि आर जग नर जे सैमन जागो जे कन्ट्राक्ट रांनाय बिनफार सयतावनो नांनाय बिल नादि बाउचार नादि आबो तंखा नर केस खायतकनाय आबुनि नरक जुगालि सामफान खायदि नं जे रांना माने हिगाके कायसे जागाव सैजागना नांनाय आ सैजाग जागानि प्रमाण नरकनि उलो अनेक सामु नांनाय लेबार अफिस आबनो सल्युशन दोनाय नरक नर तंगनो वेतन दियाङै तंखांके नं मानथाय नरक मायाङै तंखांके नरनि बागै सल्युशन दोनाय लेबार अफिस आबुइनो लेबार अफिस मा फाइनाय जाय एरिया ब्रांच दङ और आगरतला बाहनि कासारि पट्टिबो दङ बेन अफिस फरगे खबर ताते बुकुकचं तिनि तिप्रामो थानि करं करं जागाव जॉइनिंग पांडा कासे फैका मिया तो बीजेपी रगो नुखा तिनि के तिप्रामो था रायमा बेलिवो राजेश त्रिपुरा एम राजेश त्रिपुरा नि याक्तै त्रिपुरा मथारि बानारम फाइका 30 भोटार कोबनि जोदा बदल जाकारै ताइ कायसा अंकाय गरजिओ बाहायनो जॉइनिंग नुखा आरो बाहायनो कोबनि बदल जाकारिनाय त्रिपुरा मथारि बाना बर्न बदल लामसबिनि हारका डेभिड मुरा सिंह अबनो कारिबो ओमपी नि सरबं कामिओ 16 नुखुंनि 43 भोटार दासा फाइका अबनो तिनाय फारि खनायदि बरनि मांफ्लि तिप्रा मथाव जॉइनिंग खायथावनि बो मांफ्लि नुजै दङ हाजनि करं करं जागाव When I know some nice selling go, Tantas when I know some selling go, long live, 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 Grake, Ibrasake, Hansake, 2025 যিনি 23 অম্পি নগর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কনস্টিটুয়েন্সি তথা বিধানসভাকে 41 অম্পি নগর বিধানসভা কেন্দ্র খবজাগো যিনি সুচিমা আমচায় 16 পরিবারনি 43 ভোটার কমিউনিট বদল ইয়াকাरै তথা বাদাল কয়নানি বদল টিপিএফ আইপিএফটি সিপিআইএম বিজেপি ইয়াকাरै 43 भोटार जिनि तिप्रा मथो जोंमाय बाक्सा जॉइनिंग खायका हम ददमनि बिसिंतै जों बर्न तिनि याचा गैनाखा अ पान्दाव मानजाक फायका जिनि ओमपी पॉलिटिकल ब्लॉक कमिटीनि प्रेसिडेंट तथा जिनि काका संजय जमातिया सीनियर मोस्ट लीडर अ आमचाइनि आंचलिक दलनि बुचुलै सारनायरक तथा जिनि काका शरणहरि जमातिया उमाहायके जिनि वाईटीएमनि ब्लॉक प्रेसिडेंट देवर्षि जमातिया जिनि टीडब्ल्यूएमनि नेत्री आनंद सची जमातिया अमायको आम चाइनी जिनि लीडर जुतो पद जमातिया जिनि सारथी जमातिया तंगथक जमातिया कार्तिक जमातिया बरंनि नेतृत्वे दिनै भोटारक जोंमाय बाक्सा फायै गदाल फायका गाजै जों जतननो बरंनो खाबाय खबाय लामसगो बेलाय बेलायकेन हामबायाफोरो दाय आगामी दिनाव जों गाहाम केनो साइमांखा जे आम चायो जे सिकफानो अन्यनो बदल जागा अरै परे खाने बागै फाइ तंथुं स्राय स्राय जों साइमाखा मेसेज एकटानो जिनि बुबाग्रा निजे नाहारमुं जिनि बुबाग्रानि जे वान सुमुं अबनो साक्सेस जोंनाय बुबाग्रानि नाहारमुंगो केबो केबंगै मांगलाक दिनि आम चाइने खरक सापन भुटारनो लामा कररिबोय तलाङै मांगलाक अबनो एकटा जों आम चायो कायसे मेसेज मांगलाक आजै जिनि पार्टी तथा जिनि दफानि सामुं तथा जिनि बुबाग्रानि जे नाहारमुं जों दाक्तिनो माना थांतोगो तिप्रा एकर्ड जों दाक्तिनो माननाय एवं जिनि पार्टी ताइबो क्राक अंगै पुसखांनाय आगामी दिनो ताइबो जों क्राक खै जिनि तिप्रासानि मानथाय सक्तेनो तै जों आन्दोलन खायजानि जिनि बुकबुकआव तिप्रासारनि कन्ट्रिबिउसन जों नुना थांतोगो जों साथे साथे अबो साना मुसुगो दिनिनो बान्दानि बिसिंतै खबर ताते बुकसं हाकेनर नो खना तिप्रा मथाव जॉइनिंग करं करं जागाव अंगै तंमानि मांगफ्लि कासे फैका तिनि काय पाइथागो तिनि नादि रोंनो चिनि सिमुंनि याफां रोंबानि अंनाय चिनि गोबां मा यकनि लाम फियाबा अ रोंगो जों थांगै मानखा तागों याखौ आईएएस टीसीएस गोबां मा बरक आबंखौ जों टेस्ट चालुगि माननाय
ge aboni bagini rengo ke bo kha sarma kare jotno musung jago reng phornani phiaba o reng poren thangangke roman script hai issue rok phai nai jengno kebeng mung khayo amno karibo chini school rok uthuit langjak mani pore chini porinai rok bakha bayo ba porinai sep kringo tai chini je stipend rok bo jengjal khang bagai chini borok ni manthai jeng sepla jagai tongo abno sekangna nangnai phiaba amno karibo sarkar koma sep tongo a sep sarok bahike mannai tai kaise school lo tam sep riman tai school lo porinai thangake tam sep man o kokron tinyo awai mung tui je Chompongnagar Kolabagan ni oro Tripura Public School ni kehe tongo Dr. Narottam Debormani sakbai thangbai khulukjak ingke bo tabuk kami thangai nai tamui jeng reng porinai tai reng pori khe tam bor sepman tai bini school ni bo kisa scheme tongo tai go dati bo jorao admission nang obno tinyo kereng jagao admission campaign ba education awareness campaign khai tongma hai tini gonda sorao bahanya campaign claimant kok sai khnarka tai buskangni salo gangke tabuk tamu boni bokhaktei ko gonda sorao to ngini paikha phiaba buskangni 20 tarigo gangke ko jagao sara to mane aro nglia Manos Debormani nogongnai bini bufani mungka Jagannath Deborma niar Rotho Kumar Ruwaja ICDS Rotho Kumar Ruwaja ICDS ni gana wono Manos Debormani nog bini nogongnai Chiching Sora Monu Dolai Tripura oro ngnai parike omno kisa naija di education no tinai je campaign khlaimani gonda sorawa abno tinai program tam awareness khlaitong reng noti acha tini sung paisa ko jaw gata haino hai tini ke suni 5 ba 5th no 5th admission campaign tini sing paisa ko jaw wong kang kai St. Peter School ganda sorawa parang tang hamu jibokarta para engka oro especially sing agino saklajak tomone abo 17 tarikh sing thangnai nei engka oro bo sing especially 12.1c ni akaba right to education act to je borok admission na tomoni jana ki BPL family ontodoi family ni akaba BPL ad hoc rok bongni je magna podnani bagai sujuk tomoni right to education act to o kokno sing sai khanaka kabangma abo hai private school lok to tongkho tabubo abo hai je facility tong phano ajagara fulfilling ya ebong sini borok tongmani bising phano BPL family ni dongthung ya khaba ontodoi ni dongthung haipano saime ni bagai prayer khanya thangya sayo maya nga tabu sing as a school authority hisabe sini orobo school tongo St. Peter and even sini Tripura Public English Medium Higher Secondary School ni ngoi sing obo hai kabangma janan ke chaya sugya pori maya tongnai rang pusa kri pori maya obo hai borok no magna podren ni bagai sing o je right to education act to je 25% mannani tongmani abo free and compulsory education no abono sing sini school ngoi abo prayer khainai ebong abo haikeno tini kabangma students rok o jaga especially mall somkami and chakma tongo tripuri tongo riang tongo abo haike kabangma students no tini o jaga phai prayer khaibeka ebong sing 31st August ni bisingo je government bai saklajak tongmani abono sing jotono prayer khaibangnai engke oboni saje singta kaisebo oro camp khaibeka abo ha sini ani thinang ni akaba my future hini himani orthat o jaga onke class 6 ni simi tai onwards means up to the higher degree level borok no magna podren bagai bo ani thinang ni matome o kokno borno sing sai khana ka hamkeno ebong kabang borok no o jaga apply khaika abo admission test 23 tarikh April mas ni 2025 sonani bagai abo borok naharka ebong right to education act to jara class 1 ni simi 8 boarding ni bagai especially tau to 1 ni choli jango gesang 1 ni bo ma students ko ma no mangkhati ni aro engka borok jotno prayer khainai engka oro St. Peter ong thong yaka ba sini Tripura Public English Medium High School ti secondary thong gai khabane tadai bo khoksong obosuno tini jani kok pandau update khana tai isa kubuni kok to boi hanyo hai phai friend ni kok ma kacharo tai jorani kok pandano choplaya kare puyan sim pai thak jora naije ni kobogai tai nang naim bai baksano buyo phuru ni kok kachare tini orno bata siwana belai khe jotona hambai joran kok pandana hamdai puyan sim pai jora nai tomo bagai